अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। सक्कर हैदराबाद मोटरवे पिछले 5 सालों से ताखीर का शिकार है और उस पर अभी काम का आगाज होने लगा है तो एक बहुत बड़ा अरबों रुपए का स्कैंडल सामने आ गया है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मटियारी गिरफ्तार हो चुके हैं। आज आपको बताएंगे कि डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मिलकर किस तरह अरबों रुपए की दिहाड़ी लगाई। इस मोटरवे के लिए सिंध के 7 अजला में जमीन की खरीदारी जारी है, जिनमें सबसे पहले सक्कर, खैरपुर, नौशहर फेरोज, बेनजीराबाद, मटियारी, जामशोरू और हैदराबाद आते हैं। तो मटियारी के अंदर जमीन खरीदने के लिए रकम ट्रांसफर की गई नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानब से और रकम थी 4 अरब 60 करोड़ रुपए। तो हुआ क्या, डिप्टी कमिश्नर ने, जिनका नाम है मोहम्मद अदनान राशिद, और असिस्टेंट कमिश्नर सफदर अब्बासी, इन्होंने मिलकर इस रकम को हुकूमत के करंट अकाउंट से निकलवा कर अपने इसी तरह के मिलते जुलते सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर किया और उस रकम के ऊपर कितना सूद कमाया, 542 मिलियन रुपए, यानी 54 करोड़ 20 लाख रुपए सरकारी रकम पर इन्होंने सूद कमा लिया। और ये अकाउंट भी इलीगली सिंध बैंक के साथ मिलकर खोला गया। हालांकि इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर बैंक साथ मिलाओ तो ये सारे काम हो जाते हैं। फिर उस 4 अरब 60 करोड़ रुपए में से 2 अरब 14 करोड़ रुपए कैश की सूरत में निकलवा लिए गए। 438 चेक्स के जरिए रकम कैश करवाई गई। होता यह है कि सरकारी पेमेंट जब भी होती है तो क्रॉस चेक के जरिए होती है। क्रॉस चेक जो बंदा लेता है वो अपने अकाउंट में जमा करवाता है, तो रकम उसके अकाउंट में जाती है ताकि उसका एक ट्रेस रहे। लेकिन यहां पर सरकारी रकम चेकों के जरिए कैश काउंटर से निकलवा ली गई और ये सारी कार्रवाई कितने दिनों में पड़ी? सिर्फ 26 दिनों में। 17 अक्टूबर से 13 नवंबर के दरमियान 26 दिनों के अंदर 438 चेक्स जारी करके कैश काउंटर से रकम ली गई। अगर इसको हम डिवाइड करें तो एक चेक 48 लाख रुपए का बनता है और रोजाना का हम जिक्र करें तो 17 चेक कैश होते थे 8 करोड़ 30 लाख रुपए के। तो आप अगर अपने अकाउंट से 10 लाख रुपए निकलवाने चले जाएं तो आपको मैनेजर बहाने से अपने दफ्तर में बुलाता है, चाय का बहाना करता है, पूछता है आपने रकम क्यों निकलवानी है। तो जिस बैंक की ब्रांच से 8 करोड़ 30 लाख रुपए रोजाना निकलवाए जाते रहे हों और 26 दिन निकलवाए जाते रहे हों, उस बैंक मैनेजर को क्या इल्म नहीं था? उसके हाई अप्स को इल्म नहीं था? सबको इल्म था। ये वही सिंध बैंक है जो कि आसिफ जरदारी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सरे फहरिस्त था। ओमनी ग्रुप ने इस बैंक को साथ मिलाकर अरब रुपए कमाए थे, जो कि NRO 2 के बाद तकरीबन माफ कर दिए गए हैं। और इस बैंक ने जितना लोन दिया टोटल, उसमें से आधा लोन तो सिर्फ एक ग्रुप को दिया, बाकी पूरे सिंध को आधा लोन दिया। यही वो 2 नंबर बैंक है, सिंध बैंक। इसके अलावा सिंध बैंक ने एक और फयाजी भी की कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वाज़ेह पॉलिसी है, कानून है कि कैश काउंटर पर कोई भी पेमेंट ID कार्ड की कॉपी लिए बगैर और असल शनाख्ती कार्ड देखे बगैर वो कैशियर नहीं देगा। तो यहां पर किसी भी शख्स से जो 438 चेक कैश करवाता रहा, कैश काउंटर पर जाकर सिंध बैंक की ब्रांच से ID कार्ड नहीं लिया गया, ID कार्ड की कॉपी नहीं ली गई। क्यों नहीं ली गई? उनके दिल में चोर था। कैशियर ने खुद से किया नहीं, मैनेजर की मर्जी से किया, ब्रांच मैनेजर की, ऑपरेशंस मैनेजर की, जोनल मैनेजर की और तमाम मैनेजर्स की मर्जी से। और सिर्फ बैंक इन्वॉल्व था? नहीं, ये पूरा रैकेट है। इस करप्शन स्कैंडल में पीपल्स पार्टी के सिंध से वजीर रेवेन्यू मखदूम महबूब उज़्ज़मा, जो इस हलके से MPA भी हैं, उनका नाम भी लिया जा रहा है, यानी कि वो भी इन्वॉल्व है और उनकी अशीरबाद से मुबैना तौर पर यह सारी कार्रवाई सरअंजाम पाई। अब GIT बन गई है, वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, लेकिन जो इसमें डिले होगा उसका जिम्मेदार कौन है? यही वजह है कि पाकिस्तान में बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं होते,
کیونکہ اس طرح کے خبیث لوگ وقت سے پہلے دیہڑیاں لگانے پہنچ جاتے ہیں، گدوں کی طرح نوچتے ہیں اور ان اہم پروجیکٹس کو روک دیتے ہیں۔ یہ پروجیکٹ کس قدر اہم ہے کہ دیکھیے، کراچی سے پشاور تک جو موٹر وے پلانڈ ہے 1997 کی، اس موٹر وے کے اندر صرف ایک پیچ مسنگ ہے جو سکر سے حیدرآباد تک کا ہے۔ 1550 کلومیٹر اس موٹر وے کی ٹوٹل لینتھ ہوگی کراچی سے پشاور تک، اس میں سے سکر حیدرآباد کا پورشن 306 کلومیٹر ہے۔ 1232 کلومیٹر کی موٹر وے بن چکی ہے، صرف اس 306 کلومیٹر کا انتظار ہے۔ جب یہ موٹر وے مکمل ہوگی، پاکستان سے تجارت سفر کراچی سے پشاور صرف 10 سے 12 گھنٹوں کا رہ جائے گا۔ دیکھیے اکانومی میں کتنا بڑا ایک انقلاب آئے گا۔ پھر پاکستان سے افغانستان، سینٹرل ایشیا کا ممالک کس قدر تیزی سے تجارت کر سکیں گے، چائنا کو ہم کتنی تیزی سے امپورٹ ایکسپورٹ میں مدد کر سکیں گے۔ اور اس موٹر وے کے بعد پاکستان کے اندر جو سبربس میں ایک اکانومی جنریٹ ہوگی، جتنے زیادہ ٹرکس پاکستان آئیں گے ان کے ڈرائیورز کو جابس ملیں گی، یہاں پر ہوٹلز کھلیں گے، یہاں پر ڈھابے کھلیں گے، کوئی مکینک کی دکان کھلے گی، کوئی یہاں پر آئل لوبریکیشن کی دکان کھلے گی، کوئی ٹائر کی شاپ ہوگی۔ تو ایک ڈاؤن دا لین اسپیئر پارٹس کتنا کچھ یہاں پر بکے گا، لیکن کچھ لوگوں کی مفاد پرستی کھرب ہار روپے کے پروڈکٹس کو روک دیتی ہے۔ حکومت سندھ دعوے تو بڑے کر رہی ہے، چیف منسٹر سندھ نے کہا جی کہ ہم ان کو نشان عبرت بنائیں گے، لیکن جیسے نشان عبرت پیپلز پارٹی بناتی ہے، آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، لیکن ہم کم از کم اللہ سے یہ دعا ضرور کرتے ہیں کہ یا اللہ کچھ ایسا کر کہ پاکستان میں اس کرپشن کے ناسور کو کاٹ پھینکنے والا حکمران ہمیں دے، جو کہ تمام تر ذاتی مفادات اور پارٹی سے بلند ہو کر اس کرپشن کو ہم سے دور کرے، ایک صفایا کر دے اور ایسا نظام بنائے، اداروں کو ایسا مضبوط کرے کہ کرپشن جیسے ہو ادارے آٹومیٹکلی ریئیکٹ کریں۔ یہ نہ ہو کہ ایک اچھا سربراہ آئے اور ادارے اس کے مطابق کام کریں، اگلا سربراہ کمپرومائزڈ آئے یا کرپٹ آئے تو وہ ادارے لمبی چادر تان کے سو جائیں۔ اداروں کی ورکنگ ایسی ہو، جیسے ہمارا موٹر وے پولیس کا ادارہ ہے، کتنے سربراہ آتے ہیں لیکن اس کی ورکنگ خراب نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہمیں باقی ادارے بھی اسی پیٹرن پہ بنانے ہوں گے، اسپیشلی اینٹی کرپشن کے ادارے، اور پھر عدلیہ کے ادارے کو ہمیں اسٹرانگ کرنا ہوگا اگر ہم نے پاکستان کے اندر اس کرپشن سے جان چھڑوانی ہے اور اس نحوست سے ہمیشہ کے لیے خود کو محفوظ کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد